media rongno nor chungno postaklai nasing tomon bagi chung tini governor bai ringjagai chung tini oro phaika malai laikha tini logi tini minister honorable minister botongo tini party ni karyakorta 6-7 জন ফাইলিকেছো মূলত চিনি বসকাঙ্গো যে 30 তারিখ থেকে 13 তারিখ জোড়া 31 তারিখ থেকে 13 তারিখ ফেব্রুয়ারি জোড়া যে তা পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশন উন্নাই আ অধিবেশন চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা চুং বিজেপি আইবিএফটি মিলিমানি পরে জোট সরকার গঠন নি পরে অবন 2019 সন যে বিল পাস খালাই রহরি তাকবো পেন্ডিং তংতংখো ও পেন্ডিং ন যে সাকাইপানো 2026 নি জরাও 2000 যে নেক্সট যে এডিসি যে ইলেকশন ন আবো এডিসি ইলেকশন ইয়ে টিটিসি ইলেকশন তুন আবনো চাই চকনানি বাগিনো जों তিনি গভর্নর বাই जों মালাই লেখা আ কগনন সালাইখা নিকে আশ্বাস রেখাবো বিনিং কেপে যে মিটিং দङ বারাবো তিসানাই একে অবনতইনো মূলত 2 নাম্বার হংকে যে বাংলাদেশ বাই যে ভারত নি বিসিঙ্গ যে হালা খামিয়া আবনি কারণে যাতে ত্রিপুরাও যাতে ফাতারনি বরক তা হাপাইছিত আবনি ব কন্ডিশনত তো বুতি প্রস্তুতি না জাকা সরকার তামো চেষ্টা চাল খালাই চং আবনো তুই আবার আমরা বসং তেবেসা রিমাইন্ডার আগে তো সংকক সালাই কেন তাবুক তেবেসা বড় মুইতো খুলি রেখা মূলত দুইটা বিষয় তুই ন जों गवर्नर बेतिनि आलोचना खालामलेखा खूब काहामखा प्राय आधा घंटानि ऊपर जों आलोचना आंखा जों आशा खालायो जों जे वानसक माने चिनि अबनो सठिक जागायाव पुसगिरिने अबनो मूलत जों तिनि मालाय माने मूल खालाम सर ता कैसे सना मुसुमागा जे सीएम नि आमालो 125 अमेंडमेंट पास कर हो जागो तिनि एमपी इंगे बबो तंग पार्लियामेंटारि सेक्शन बबो तंगा जागा आउ तो तेब दरा नांग माने ठीक साका जों मने बागिनो जे चिनि जे जारा रिलेटेड जे तंनाय रखा जों बरंनाबो सानाय चेष्टा खालायनाय जे जेसाके पाना माबा तिसानां तो पास खालायनो नों तो कारण चिनि तिप्रा सारा बाबनो बहुत साल रंबिनो आबो नासिमाजा जों बाबनो साइजोगै दं थांबाय